Hello guys. Ngayon buntag kayo na nandiyan guys. For this video guys. Magbangag na po ta guys. Ay magkanom ta og kuan guys. Lubi na po guys. Dagdag guys ang bangag ni guys. Na si Jan ri guys. Lagay so nagbangag si Jan guys. Magkanom tag kuan guys. Lubi guys, araw banga guys. Tanan to ni lubi tanan ri guys. Putdon to ni tanong paano yung riyahan ri guys, lubi guys. Mga on to ni mga kawayan ri guys, to ni pamutlon. Kay kangan to ni kuan guys. Lubi guys. Lubi atong itanom. Gabal ni mga kuan ba oh. Mga kuan guys. Mga kuan ba? Kawayan. Ito ni pamutlo ni mga kawayan. Pulihan ito ni kuan. Lubi guys. Lubi itong ipuli ni guys. Ini kawayan. Isa ka banga guys oh. So. Ang nanunod kuan guys, lubi guys. Yung kawayan dito guys oh. Ini pamutlo yung mga kawayan dito kasi gabal ng mga kawayan. Dyan guys oh. Tanom na po tagkuhan guys. Lubi guys, lubi. Lubi na po natin itanom guys. See you guys, thank you for watching guys.